Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Givito ni President Bongbong Marcos ang pipila ka mga item ilawom sa unprogrammed funds nga nagkantidad og 92.5 billion pesos. Sumala sa Department of Budget and Management, tulo na lamang ka mga item ang nabilin sa unprogrammed appropriations, lakip na ang support to foreign assisted projects, revised AFP modernization program ug risk management program. Kipasiguro sa DBM nga dili na mausab ang mga pang-abuso nga natala kaniadto sa maong pondo. Nagpabilin sa 11.8 billion pesos ang confidential funds diin 4.5 billion pesos ang giilawom sa Office of the President. Giingon sa Malacañang nga adunay transparency sa paggasto niini. Bisan pa sa isyu sa flood control scandal, adunay 15.7 billion pesos gihapon nga gilaan alang sa foreign assisted flood control projects sa 2026 national budget. Kini sa lamang nga atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan,